عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، في هذه الحلقة هذه غادي نبين لكم كيفاش يمكن لكم تسجلوا وتملؤوا الاستمارة اللي كاينة في هذا الموقع ديال الغوفرنمون دو كندا، واللي في هذه الصفحة اللي هي خاصة بالذكر ديستيناسيون كندا فور موبيليتي. دونك هنا كومون بارتيسيبي اون طونك كانديدا، كيفاش يمكننا نتسجلوا. فاخواني اتبعوا هنايا كيفاش غادي نوريكم. فابتداء من اليوم يمكن لكم تسجلوا. الا جينا ناخذوا فكره هنايا شنو كاين، كيقول لك يعني باش تاخذوا فكره او سيج دو فورم ديستيناسيون كندا فور موبيليتي اورا ليو اون ليني دي 18 au 20 نوفمبر 2021. لكن هو التسجيل او التسجيل خصو يبدا ابتداء من اليوم. Le forum s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des possibilités d'emploi au Canada hors Québec. Québec مستثنات ما داخلاش في هذا البرنامج. La participation au forum est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Une fois que vous êtes inscrit, nous vous enverrons une invitation seulement si vous êtes un candidat bilingue ou francophone qui répond à au moins un des critères suivants. دونك ماشي كلشي غادي يعيطوا له، لكن كاينين واحد الخاصيات اللي كتميز في ذاك المترشح. منهم votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée par les employeurs. Vous avez déjà un profil entrée express. يعني déjà عندك un profil entrée express. Vous possédez déjà un permis vacances travail. وحده من هادو ماشي بالضرورة. Vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada, à l'extérieur du Québec. Nous vous ferons parvenir d'autres détails sur votre participation au forum en direct après avoir confirmé votre inscription. غادي من بعد يصيفط لكم تفاصيل من بعد ما يتكونفيرما التسجيل ديالكم. Tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle pendant 30 jours après le forum pour visiter les kiosques, visionner les présentations et les vidéos et télécharger des documents. Ce que vous pouvez attendre du forum. Destination Canada Forum Mobilité vous mettra en contact de façon virtuelle avec يعني غادي تخليكم انكم تتصلوا بطريقه يعني en ligne مع des employeurs canadiens de divers secteurs qui sont à la recherche de candidats francophones ou bilingues pour doter des emplois temporaires ou permanents. Des représentants des provinces et des territoires ainsi que des communautés francophones du Canada qui transmettront de l'information sur leur région, leur ville ou leur collectivité et sur leur programme d'immigration. Des représentants d'organisations qui pourront répondre à vos questions à propos de la vie dans les milieux francophones au Canada hors Québec et les services offerts aux nouveaux arrivants. يعني كاع الخدمات وكل شيء كاع التفاصيل كاملة. Des organisations responsables des tests de langue approuvés pour l'immigration au Canada et de l'évaluation des diplômes. Vous pourrez également assister à des webinaires et visionner des vidéos qui vous donneront une vue d'ensemble du Canada. يمكن لكم من بعد تكليكوا على هادو إخواني وتشوفوا داكشي بالتفصيل. هنا تيقول لك avant de vous inscrire قبل ما تسجل rédigez votre curriculum vitae en français et en anglais selon le format canadien. Indiquez une ou deux professions dans lesquelles vous avez de l'expérience. Consultez la classification nationale des professions. إذن خاصك تبين وحده ولا جوج من لي بروفيسيون اللي انت عندك فيها خبره، ومن بعد كتمشي للكلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون et vérifier les descriptions des professions pour trouver l'appellation correspondant à la vôtre. يعني باش تقدر تعرف انه يقدر البوست ديالك نتايا عنده واحد التسميه في البلد اللي انت مقيم فيه ولو انه بالفرنسيه. علاش؟ لانك انت تابع النظام الفرنسي. لكن هنايا في كندا عندهم دوطخ ابيلاسيون تسميات اخرى مغايره. اذا باش يمكن لك تعرف خصك تدخل كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون كطابي هذاك سميتو وكتشوف شنو التسميات اللي كاينه. Déterminez votre niveau de compétence en anglais et en français au moyen de l'outil d'auto-évaluation en ligne. يمكن لك تمشي لهذا لو موين هذا كتكليكي عليه وكيعطيك كتدخل له وكيعطيك واحد يعني النيفو ديالك تقريبا. Assister à une séance d'information sur l'immigration au Canada en prévision du forum. هادو avant de vous inscrire. ومن بعد كتوصل l'étape ديال التسجيل. Vous voulez participer à la prochaine édition de Destination Canada Forum Mobilité? Inscrivez-vous dès maintenant.
دونك هنا تيقول لك لا بيريود دانسكريبسيون سورا دو 27 سبتمبر و 24 اكتوبر. هاد المده كلها يمكن لك تسجل فيها. فهنا غادي نحاولوا نمشيو اخواني نكليكيو هنا. اذا اشنو كتعطينا؟ كتعطينا بارتيسيبي كوم فيزيتور او لا بارتيسيبي كوم اكسبوزون. هنا كوم اكسبوزون ما كتخصناش حنايا، هذه كتخص الناس المشغلين. هنا غنجيو نكليكو على بارتيسيبي كوم فيزيتور. وهنا تيقول participer comme visiteur. Destination Canada for Mobilité s'adresse aux candidats francophones et bilingues. يعني اللي هما عندهم اللغه الفرنسيه او اللي عندهم اللغه الفرنسيه والانجليزيه كي cherchent des opportunités au Canada hors Québec، اللي كيقلبوا على فرص شغل في الكندا باستثناء مقاطعه الكيبك. La participation est gratuite، يعني هذه المشاركه هي بالمجان et possible uniquement sur invitation، وممكنه فقط بدعوه. خص تجيكم الدعوه من عندهم. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire. خصكم تسجلوا. Les invitations à l'événement en ligne en direct sont envoyées selon les besoins du marché canadien du travail et les offres d'emploi publiées sur notre site web. Tous les visiteurs inscrits auront accès au contenu à la demande en ligne du 22 novembre au 21 décembre 2021. كيقول كاع les visiteurs inscrits غيكون عندهم accès للكونتوني ديال ديك لا دوموند en ligne ما بين 22 نوفمبر و 21 ديسمبر. À Destination Canada for une Mobilité, vous rencontrerez en ligne, en ligne des employeurs canadiens représentant divers secteurs qui sont à la recherche de candidats francophones ou bilingues. Vous pourrez également vous entretenir avec des représentants des provinces et des territoires du Canada ainsi que des communautés francophones. يمكن لكم يعني تتواصلوا مع ناس ممثلين ديال المقاطعات ديال كندا. Ils vous parleront de leur région. يتكلموا لكم على المنطقه ديالهم، de leur ville المدينه ديالهم، de leur collectivité. Ils vous présenteront يعني كاع ديك الجماعات ديالهم. Vous présenteront leur programme d'immigration. يقدموا لكم البرامج ديال الهجره ديالهم. Ils répondront également à vos questions à propos de la vie dans des milieux francophones au Canada hors Québec. يتكلموا لكم على يعني اسئله على الاسئله ديالكم ويجاوبوكم على اسئلتكم اللي كتخص ذاك المكان في كندا. من طبيعه الحال بكيبك ما داخلاش. En plus d'établir des liens من غير هذا الشيء هذا انكم تربطوا هذا يمكن لكم ديروا هذا الرابط هذا والروابط بيناتهم وهذه الاتصالات بيناتهم. Vous pourrez assister à des conférences qui vous donneront une vue d'ensemble du Canada. يمكن لكم تحضروا des conférences. Vous trouverez également des renseignements sur les processus à suivre pour travailler au Canada, que ce soit de façon temporaire ou permanente. يعني كانت بصفة مؤقتة أو لا دائمة. هنا إخواني donc inscription visiteur كنكليكيو عليها. اذا اخواني كنكليكيو على هذيك انسكريبسيون كتعطينا هذه الاستماره. Destination Canada for une Mobilité inscription visiteur. Avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues, français, anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien. قبل ما هذا لانه واحد الوقيته غيقول لك تيليشارجي لو سي في ديالك خص يكون ديجا واجد. Et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession au métier dans la classification nationale des professions. الكود في الكلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون فيه 4 ديال لي شيفر. Ceci augmentera vos chances d'être invité à participer à l'événement en direct en ligne. Donc خص ضروري تلقى لو كود اللي هو لي البروفيسيون ديالك. هنا كتجي كتبدا تكتب اوكي، كتجي دير لو نون برينون لادريس كوريال ديالك كونفيرمي وكتكونفيرمي لادريس كوريال دات دو نيسونس ولو انها ما مكتوبه شيء هنايا مي بون فو بوفي جيماجين هذا انا جوست بور دي فان دو ريشيرش اونيكمون. مي هي زعما تيقول لك بان راه ماشي فريمون ضروريه. علاش؟ لانه اللي فيها ايطوال بالاحمر هي اللي يمكن لكم ديروها. هنا الناسيوناليتي كتسيليكسيوني مثلا ماروك كتكتب غير ام مثلا عطاتني هذه مي سينو دير ام ا ار او سي غادي تنزل حتى تلقى ماروك هي موروكو. دونك هي بالونجلي غتديروا موروكو. بي دو ريزيدونس فين راك مقيم، المكان اللي راك فين. انت متواجد في المغرب غدير المغرب. اوكي. كود بوستال، فيل دو ريزيدونس،
كدير فيل دو ريزيدونس في بطبيعه الحال المدينه اللي نتايا مقيم بها. هنا vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi participant à ce forum. Cette information leur permettra de faire un suivi avec vous. الا كنتي مسجل عن طريق سيرفيس بوبليك فانت خصك تسيليكسيوني، كتسيليكسيوني اش من سميتو، واش مثلا موروكو انابيك، واش الا كانت مثلا انابيك هي اللي هذا كدير انابيك. اوكي دونك هنا تيقول لك هنا انتم اخواني شنو مكتوب vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi participant à ce forum. Cette information leur permettra de faire un suivi avec vous. دونك هنا انت الا كنتي ديجا عندك بروفيل مع انابيك فكتكتب مثلا اليوم في المغرب كيجيو كيديروا موروكو انابيك. اوكي كانت مثلا الجيري كاينه انام كدير بلاتي نشوف الجيريا وي سي سا. كانت تونس مثلا انيتي او لا اتي سي سي تي اتسيتيرا اتسيتيرا. اوكي دونك هنا كنزلو ثاني شنو كاين vous souhaitez participer à Destination Canada for Mobilité. هنايا كدير واش لو جودي 18 نوفمبر، واش لو فوندردي 19 نوفمبر، واش سامدي 20 نوفمبر، كتختار اون دات. من بعد الزوجه ديالك حتى هي خصها دير حتى هي نفس الشيء. votre époux ولا ايبوز اولا الزوج de fait doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. خصو حتى هو يتسجل في نفس لا دات بحالك. نو ديال الكونجوان ولا الكونجوانت ولا ليبو ولا ليبوز، لو نون دو فامي، البرينون الاسم، هنا اللقب وهنايا الاسم، ادريس كوريال كدير هنا لادريس كوريال ديال الزوجه اولا الزوج وكتكونفيرمي لادريس كوريال. ومن بعد فو كومبيتونس اي فورماسيون، هنا كتبدا نيفو دو كومبيتونس لينغويستيك اون انجلي، كتجي كدير مثلا بارلي كيفاش كتهضر بالانجليزيه، واش الفي موديري فابل ولا نول. اوكي لو لا ميم شوز ثاني نفس الشيء، الفي موديري فابل ولا نول، انت على حسب المستوى ديالك انت. كتجي ثاني بالنسبه للفرنسيه كدير نفس الشيء، واش الفي يعني واش عالي متوسط ضعيف او لا نول يعني والو. اوكي المهم باش تعرفوا الا مشيتو درتو نيل في كل شيء راه ما غاديش يصيفطوا لكم من طبيعه الحال. دونك خص تكون على الاقل مزيان عندك في الفرنسيه، على الاقل موديري، وتكون لغه واحده هي الفرنسيه هي الانجليزيه، والا كانوا لي دو و ال في هذيك راه كتعطيك بلوس دو شانس. اكسبيريونس دو ترافاي سيكتور، هنا كتختار لو سيكتور، واش جيستيون، واش افير فينانسي ادمنستراسيون، سيونس ناتورال اي ابليكي، دومين apparenté, secteur de la santé, enseignement, droit et services sociaux communautaires et gouvernementaux, art, culture, sport et loisirs, vente et services, métiers, transport, machinerie, domaine apparenté, ressources naturelles, agriculture et production connexe, fabrication et services d'utilité publique. Donc وحده من هادو. اوكي من بعد انتيتولي، دونك هنا راه بطبيعه الحال من الانتيتولي شنو هو البوست، يعني انت مثلا اللي نفرض شنو نقدروا نختاروا مثلا نجار، جو سي با ان توكا، المهم اي حاجه. هنا choisissez votre code CNP، cliquez ici pour trouver votre code CNP. هنا دونك خصك دير لو كود ديالك. اين واحد من هاد لي كود هادو راه الا نزلتي بلا فليشه تبقى نازله حتى توصل لو كود اللي نتايا اللي مرتبط بالمهنه ديالك. دوزيام بروفيسيون، مثلا عندك انت جوج ديال التجربات، واحد تيقول لك انا عندي في السودور وعندي في الانفورماتيك، دونك انت باغي دير لي دو. اوكي كتجي دوزيام سيكتور لا ميم شوز عاوتاني، سي لا ميم شوز كتعاودها لا ميم شوز. شوازيسي فوتر كود ثاني نفس الشيء. نومبر داني ديكسبيريونس كدير حتى هي نومبر داني ديكسبيريونس. هنا فو اي لو كندا، شنو العلاقه بينك وبين لو كندا؟ Vous avez déjà obtenu un permis d'études, واش كان عندك permis d'études, permis de travail, vous êtes dans le bassin d'expérience internationale Canada, vacances travail ولا يعني واش مثلا شي حاجه من هادو، مثلا ربما كان عندك مع اونتري، كنتي عندك بروفيل في اونتري اكسبريس اتسيتيرا ولا عندك لا فامي، كلشي كديرو هنايا. الا ما كانت شي حاجه كدير اوكي سيليكسيوني. وهنا كتجي تيليشارجي فوت سي في بيلانغ فرونسي اونغلي، سي في اما فرونسي اما اونغلي اما بيلانغ، فورما كنديان en un seul document en format PDF ou doc maximum 5 ميجا بايت. دونك هنا خص يكون الا كان فايت واحد لا كاباسيتي يقدر مي تيليشارجاش. دونك هذه تقدروا تمشيو للانسيبر في حاله مثلا ما صدقاتش ولا شي حاجه، تحاولوا تموديفيو لو سي في ديالكم.
ما يكونش طويل باش ما يشد لكمش هذا واحد ليسباس كبير بزاف. ابري سا كتجي شوازيغ ان فيشي، كتكليكي على شوازيغ ان فيشي. بحال دابا مثلا انايا كليكيت شوازيغ ان فيشي، فتيقول لي فين مثلا منين غناخذ داك لو فيشي، وديك الساعه كنبدا نختار. سينو تو انيل حتى تلقى لو سي في فين بلاصه في البلاصه اللي عندك في الاورديناتور ديالك لو سي في ديالك. من بعد كتكليكي جاكسبت وكتكليكي جو سويت مابوني ا لانفو ليتر مونسيوال دو ديستيناسيون كندا. الا بغيتي، ما بغيتيش ما ديرهاش، مي هنا جاكسبت خصك ضروري ديرها. ومن بعد كدير اونغوجيستري. الا كانت شي انفورماسيون مانكونت، شي حاجه اللي ما كتبتيهاش، فملي كدير اونغوجيستري كتخرج لك شي حاجه بالاحمر. اكيد انا غنكليكي اونغوجيستري، شوفوا شنو دار ليا. سو شون اي روكي، هذا الحقل هذا راه مطلوب. كلهم هذوك. حيت علاش انا ما كتبت حتى شي حاجه؟ لان اخواني كان بامكاني انني نكتب الاسم ديالي واللقب وندير يعني هذا غير استيماسيون وكذا كذا، ولكن كنخاف ناخذ انا المكان ديال واحد اخر، اللي حيت الامكنه او الاماكن محدوده. داكور. دونك سي كوم سا اخواني، راه سهله، ماشي سهله ماهله، ماشي شي حاجه صعيبه. صافي كتسجل وكتسنى من بعد ان شاء الله بحول الله. هذا هو اللي يعني نقدر نقول لكم. دونك كنتمنى من الله اخواني انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه. حاولوا تسجلوا، ما تضيعوش الوقت، والله يسر للجميع. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. ما تنساوش اخواني تضغطوا على زر الاعجاب، زر الاشتراك. والناس اللي هما دخلوا بالصدفه كنقول لهم شكرا على الزياره ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم اللي اشتركتوا عجبكم الفيديو. الناس اللي هما مخلصين لهذه القناه فكنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.